Sa container lang. Kaya saan, kaya saan. Pre ko niya na kaya sa... Ano? Heli ah. Pre, dadiretso pre. Nice one. Engaging the enemy. Yung isa pinakaharap, pre. Isa pinakaharap. Pre, meron na saan dito mag-isa. Enemy vehicle is nearly done. Tara, tara, ge. Dyan lang, ge. Dyan lang, ge. Yung heli, dyan lang. Nag-glide. Yeah. Ito lang, selva pre. Harap, Ito harap. teleport. Yung isa. Sige, padagtagin niyo pre. Nakapalagtag natin. Tatlo na yun, diba? Iwan niyo. Ito, dadagtag nga. Tara. Bumba sa ano. Dahil magay, patay. Engaging the Ano pre. Nice. Ito pre, motor lang oh. Dito pa rin. Dito, amin tam. Dito sa amin tam. Dito sa amin tam. Ge. May na-step pa. May na-step pa. Dito tam. Mag-rewind tam. May sniper. May sniper ah. May sniper ah. May sniper ah. Barok pre oh. Separate kayo niyan sa ano, taas. Kanan tayo pre. Siyo. Ingat tam. Sige, ito si Gena lang, pre. Tom, si Gena lang. Isig to kay Gena. Diretso mo muna. Bro, sumabog ng bay, kagi. Yung may isa nila. Buhay ka, ge. Buhay ka. Oh, boy oh. Bye. Harapan niyo pre. Meron dito pre. Dalawa ta. Yung laban. Pala daw. enemy. Yun, isa pa dyan Tom. May binaba ko dyan. Ay, ito, sorry ah. Sige, mag-ala. Ito, nagdarapan to sa iyo no. Pag na-down yan, pre. Pwede yan. May pitas sa bahay, pre. Airdrop is coming. Wala, likod dun. Likod nyo na pre. Likod nyo na yun no. One squad dyan pre. Sige, dito na tayo pre. Wala tayong choice, di ba? Dito tayo pre. Tulak nyo na lang. Nag-decrypt na naman. Nag-awin na taas natin. GN pati GNR. Hindi matuluyan Tom. Eh, may pumapasok ata pre. May epes na. Yan na Tom. Clear mo dyan Tom. Clear mo dyan.